Naunsa man ka? Pataka-taka man nagtanom nga di man imong yuta. Naunsa man taong ka respeto sa tag-iyas yuta oy. Bisan di ako yuta, pero wa man itam ni nimo. Awa tam ni ay wa na nako tam ni kay na ako'y plano nga buhaton aning yuta dire. Nya anong imo maning gitamnan? Kadugay na aning way tanom, pila na nigo ka tuig di. Pagkuan ako karon nga tuig nga wa may wag gihapon tanom, ako lang gitanom. Naunsa naman taong ka ay. Di ba di ka malipay nga ang imong yuta gitamnan panganindot ani mga maiso? So kani kay gitanom man nimo. Sa akong yuta ako na nin tanom. Dili na lang ingon nga imuhang tanom. Musugot ko imuhon ni diri basta bagtunga ta diri sa ako ang hinaguan kay kaning mais ako maning kabunuhan pangadag ko ana. Di oy. Ako nang gipangguna. Wa man ka na nang hinda ko nga mo tanom kani yuta ah. Bisag wa ko na nang di paranglitan ikaw kuno ang naa sa kuan ikay tagya sa yuta ya tamnan ako. Ngano lagi sa una. Na. Nganong sa una lagi diri nga puti ka bakantiha ani wa gi nagtanom nya karon nagtanom na ko diri. Muna hinoy imo kuan nga nananom na ko diri naon sa man na. Di naamay ni ka sulti na ko nga gipa umato nimo dito si kuan kay gitamnan man niya dito gitamnan pagbunga. Saba diha oy di mo malipay nga inyong yuta nga naay gamit kay puti nadaghan ang mga tanom. Panganindot pas mga tanom ako malipay ko ug ako'y tag-is yuta malipay ko ana oy. Malipay di way malipay na napay dito sa babo ay nganong gipatukuran to nimo balay dito di man to mo yuta. Ngano man di gipatukuran ako balay dito nga wa man ay balay dito gitukod. Unsa naman ka oy. Ay pagbuot-buot oy. Hangula basta nimog yuta nga di man madani mo nga tos kamatayon imong yuta. Di madalagi pero mo respeto tamos tag-iya kay wa mo muing na nga kanang kuan mo diha sa ako anyuta kay kanang may nang malimpyo na. Malimpyo ba oy? Ako dapat mo ingon nga kana ang unsay buhaton sa ako anyuta di kay kamoy magbuot-buot nga di mo tag-iya. Makakuan ko sa mga pisto sa mga yuta. Mutanom gid ko kay mutanom ba ay. Ug ako yuta, ako na daghang yuta unya gitamnan sa uban malipay koy kay haron na sad koy harvest kaya na lang ana o. Igo na lipad, igo na lang ni ug lagas ni wa na kay mais na kay makaon di ka na nagplano man ko nga patukuran akong building dinhi unsaon man ning ay sus ka dali ra man ning taon ani. Ibuton. Ikaw man ani og kuano malagas na dali naman. Di unya kontrata naman ako nga patukuran. Sus kontrata ay na lang gitan sa imong rason-rason. Sunod ugma. Bayri ko ana. Bayri anong bayran ma? Ako man yuta. Bisan ako may nagtanong perti man dakuan ako gamit ani. Imuhan tanom pero ako man yuta. Wag na po kay mahimo. Imuha man ning pamutulon bayri ko ani kay daghan kay kog mais ani na. Butang pila ni ka usa ni ka sa ako nga kuan diri napugas diri. Mo man ko nag-ingon nga pugsi ni diri. Bisa na? Grabe man sa nimo ka stricto sa imong yuta. Unsay akong pagbuot mo ay matuman diri sa kuan yuta. Haba diha oy. Tag-iyag ko. Stricto gi ka kay kasi imong yuta, ug ako pa yuta, dako kay kog yuta nun. Nya tamnan sa mga taod. Sus malipay na lagi ko kay makakaon ko. Nganong malipay man nga wa man na